This Aerodrome disaster drill, right, actually is an annual event and has been ongoing for many years. Even our own OB, Ng Weng Heng also attended many years ago, and also he said he has attended a few times also. But because of COVID, 2-3 years, so they have never done this. So this is the first time they are restarting this. So the purpose of this disaster drill is actually to improve coordination between different agencies lah, like Bomba, Police, JFAM, St. John, even Bulan Sabit Merah are invited as well. So this slide that I'm doing here is all in BM so that it's easier for everyone to see lah. So whenever, because St. John, usually when we attend duties outside, like for example, the Penang Bridge run or some other events, we are just like standalone agency. Means St. John is St. John, we'll just station ourselves there. But in terms of preparing for mass casualty incident or multiple casualty incident, sometimes we are not that familiar because this is not something that we do every day. What's the difference? There are actually two terms here. MCI, where we call MCI. One is mass casualty, one is multiple casualty. So mass casualty means the number of casualty, there's a lot of them, and the facilities, the health facilities, like for example hospital, ambulance, is not enough. Okay, so that's why we call it mass casualty. But multiple casualty is a lot, but we are still able to cope. So this is what we call a multiple casualty incident, or MCI. Both incident also requiring coordination between different agencies. Yeah, so just some revision, like what I've told Mr. Pear just now, just some revision for what we have learned in our advanced first aid course, and also what do we need to prepare. First, I will talk about ambulance equipment, and also what shall we know before we attend the incident, what are the challenges that we will face, what are the simple triage that we need to know, and also distribution of work by different teams, and also some examples that I've attended in the past. So persediaan peralatan ambulance, apakah yang kita perlu tahu dalam ambulance? What we anticipate is actually what are the injuries that will be sustained, because it is an MCI, and based on the PowerPoint slide that we have received from the airport side, they actually say we have a total of 36. A number of casualties is 36 of them. So the bilangan mangsa terlalu ramai. So how are we going to coordinate? So what are we going to expect is, of course, when something is crashing in the airport, it's actually a trauma case. When we attend case, it's always medical or trauma. Medical means those with heart attack, fitting, asthma cases. Those are medical case. Trauma case is those that bleeding, involve a crash. So this is a type of trauma case. So trauma case, we have to expect a few things in our mind. One is patah tulang, fracture, luka terbakar, burns, and also kecederaan letupan, which is a blast injury. For patah tulang, I think we are all well versed of it. Patah tulang, kalau patah tangan, kita just letak splint, immobilize, letak arm sling, kaki pun sama. Just try to minimize movement, immobilize the part. For burns, because this is the things that we need to anticipate. Burns, there are a few types. One, it could be a direct burn. Direct burn means the skin itself is burned, then you can see the skin is very dark. Sometimes it's very waxy white. You can see itself, you can identify the burn itself. So what we can do as a first aider is just nothing much we can do, because our aim is always, remember when we attend a disaster or when we attend an MCI, our aim is always transport the casualty out fast. Okay, transport casualty out fast to hospital. We are not staying in the zone for a very long time. This is the first aim in MCI. So what we can do is we just need to bandage the part that is burned. Okay, kita hanya perlu membalut sahaja luka-luka yang terbakar. Then also have to remember that if there are 36 casualties kan, kalau bilangan mangsa tu 36, pertama kali bila seseorang pasukan tu sampai, sebagai contoh kalau bomba sampai dulu atau kita sampai dulu, benda pertama yang akan buat adalah of course meminta bantuan, dan lepas tu kita akan buat satu benda called triage. Okay, triage tu nanti saya akan bagi tahu. Dan triage ni, lepas triage, tugas kita bukan sahaja transport pesakit yang paling kritikal keluar. Dalam MCI atau disaster, tugas triage adalah untuk keluarkan pesakit yang senang dikeluarkan dahulu. Okay, pesakit yang senang dikeluarkan dahulu akan dikeluarkan berbanding dengan pesakit yang kritikal. Okay, sebagai contohnya, kalau ada seorang mangsa yang kaki sudah patah,
Okay, tapi terhempit dalam bahagian bawah kapal terbang. So, untuk mengeluarkan mangsa tersebut, kita memerlukan bilangan peralatan dan bilangan anggota yang banyak. So, akan mengambil masa. Tetapi, kalau ada 2-3 mangsa yang lain berdekatan, walaupun cedera mereka ringan, kalau senang untuk bawa, kita akan bawa mereka keluar dulu. So, kita kena ingat bahawa bukan pesakit yang paling kritikal kena keluar dulu. Pesakit yang paling senang dibawa keluar akan dikeluarkan dulu. Okay? So, yang ini untuk MCI. So, luka terbakar juga, selain daripada terbakar pada bahagian kulit, kita juga perlu tahu sebab tempat tu akan ada asap. Okay, bila ada asap, pesakit atau mangsa akan, kadang-kadang kalau mereka trap dalam kapal terbang tu, bilangan asap tu akan menyebabkan kecederaan paru-paru juga. So, bila mereka keluar dari tempat kejadian, walaupun kita tak nampak ada apa-apa luka terbakar dalam kulit mereka, tetapi kalau pernafasan mereka laju dan mereka berkata mereka sesak nafas, kita perlukan bagi oksigen juga. Okay, this is what we call as inhalational injury. Means outside I'm okay, but because of the asap-asap that I'm having, lungs is damaged. So this kind of patients, right? If you don't give oxygen early, they may collapse on the way in the ambulance itself. Then you end up CPR. So we don't want that to happen. Lastly is the kecederaan letupan, which is a blast injury. Blast injury means there are some aeroplane parts that is flying off and also hit on the casualty itself. Okay, it may cause some chest injury, some abdomen injury. So these are the things that we need to look out for. So by knowing all this, dengan menjangka bahawa kita akan deal with all this trauma, patah tulang, luka terbakar, kecederaan letupan, so we know what we have to prepare. Okay, bag responder yang lengkap, especially our triangular bandage, our gauze, and our roller bandage, because there will be a lot of bleeding. Okay, akan ada perdarahan yang sangat banyak, akan ada luka terbakar, mesti ada. Okay, in the simulation, sure there are some casualty that will be burned, so they need us to bandage casualty. So we have to make sure we have enough triangular bandage, gauze, and also roller bandage in our responder bag. Okay, survival collar, any trauma, tak kira pesawat, I mean kapal terbang jatuh ke, train ke, any trauma, they also is also considered a high impact trauma. High impact means when the plane crash, they have risk of injuring their neck also. So there's a risk of injury to the cervical spine. Okay, ada risiko untuk mencederakan cervical spine tu. So kita kena ada cervical collar. Whenever we apply cervical collar, it always comes with spinal board. Okay, kalau kita pasangkan cervical collar untuk seseorang mangsa, kita tak boleh bagi dia berjalan dengan sendiri. Okay, kita pun tak boleh letak dalam wheelchair, kita pun tak boleh letak stretcher yang biasa. So kalau kita suspect ada cedera tulang belakang, lepas letak cervical collar, kita kena pastikan pesakit tu adalah dalam spinal board atau stretcher supaya tulang belakang mereka adalah lurus. Okay, this is actually this mistake is very common. Even in hospital also, some inexperienced paramedic, when they put patient on cervical collar, then they'll put in normal stretcher. So what's the point? You just protect the cervical, but you know the other spine, the bahagian bawah tu you tak protect, so tak ada fungsi kalau macam tu. Alright. KED, candidate extrication device, also is just a standby. I don't think we'll be able to use, but just a standby. Why I say we don't have chance to use is because in MCI kan, biasanya bomba akan sampai dulu dan bomba akan pastikan zon mana yang selamat. So mereka tak akan bagi pihak anggota paramedik seperti St. John untuk masuk ke scene. So biasanya mereka yang akan bertanggungjawab untuk mengeluarkan mangsa dengan KED dengan apa cara. So bila mangsa tak keluar baru kita akan rawat. So KED I tak rasa kita akan guna, tapi kita just standby. Alright, splint untuk fracture, AED kalau ada pesakit yang luka terbakar, akan ada risiko untuk jantung berhenti juga. Dan last kali oksigen loh, oksigen kena pastikan cukup. Okay, so kita akan berkumpul di St. John HQ 15 hari bulan pukul 4 kan. Masa tu kita akan pastikan peralatan kita mencukupi, kita akan check sikit loh. Okay, next adalah penggunaan methane untuk mengenal pasti insiden yang dihadapi. Sebab yang ini adalah Aerodrome exercise drill. So kita tahu bahawa mangsa berapa akan ada kapal terbang yang terhempas. Tapi bila kita
menghadapi insiden yang sebenar, kita kena tanya kepada call center atau kita kena dapatkan info apa yang berlaku sebenarnya. So penggunaan metin ni saya pun pernah bagi tahu untuk kos AFA. Kita akan ulang kaji sikit untuk hari ini. So metin tu M, major incident. Major incident maksudnya adakah insiden ini insiden yang besar dan melibatkan pelbagai agensi. Kalau ya, mana lokasinya? Macam mana kita boleh masuk? And type of incident maksudnya kapal terbang sahaja ke atau kapal terbang dengan kereta yang lain dan berapa besar pesawat tu? Ada apa-apa benda yang bahaya kat sekeliling seperti ada tong minyak ke atau dia crash dekat kawasan perumahan yang ada risiko untuk gas leaking macam ni. Dan akses macam mana nak keluar, macam mana nak masuk, number of casualty juga berapa mangsa dan siapakah yang akan terlibat dalam insiden tersebut. Bomba, polis dah inform ke atau hanya anggota paramedic sahaja. So cabaran yang akan dihadapi sama seperti semua MCI, kita akan berdepan dengan peralatan yang tidak mencukupi. Okay, saya rasakan sebab kita St. John, so bila kita sampai, biasanya kita akan ditugaskan di zon klinikal, maksudnya kemah yang akan disediakan oleh bomba ke siapa-siapa dekat sana, kita akan berada dalam zon klinikal sahaja. Dan OMC, iaitu on-scene medical commander, biasanya adalah petugas daripada hospital. Either doktor atau paramedic yang senior dekat sana akan jadi on-scene medical commander. Mereka akan bagi tahu kita zon mana yang tidak cukup peralatan. For example, kita akan siap juga zon hijau, zon kuning dengan zon merah. Kalau dia bagi tahu, zon kuning ni tak ada oxygen port. So bolehkah pihak St. John letak tong oksigen dekat sana dan back responder dekat sana supaya nanti kalau ada mangsa keluar, kita boleh rawat. Cabaran yang lain seperti panic atau mungkin ada reporter tahu sebab saya rasa hari tu memang akan ada reporter, supervisor, orang awam, YB semua akan datang untuk tengok view yang kita akan jalani. Keselamatan yang tidak dapat dijangka bermaksud kita takut nanti ada risiko untuk letupan juga. Dan pihak awam dan media yang memberi tekanan dan kita tak nak berada di kawasan kemelangan untuk masa yang panjang. Seperti yang saya bagi tahu, kalau pesakit yang kritikal, pesakit yang dikategorikan sebagai pesakit zon merah dah keluar, so bila kita sampai, kita terima arahan, okay, transport patient ni ke hospital, okay, kita transport saja. Okay, sebab kita adalah berfungsi sebagai satu team. So bukan kata kita mesti stay kat sana untuk cover, untuk transport ini. Ikutilah arahan daripada on-scene medical commander untuk tugas apa yang kita perlu buat. Okay, kalau kita pasukan pertama, which I tak rasa kita akan pasukan pertama. So kalaulah kita pasukan pertama, kita kena minta bantuan daripada siapa-siapa yang call kita, call center ke atau pihak lapangan terbang, bahawa dah sampai tapi mangsa macam ramai lah, kita tak cukup. So saya nak bomber datang untuk pastikan keselamatan. Saya nak polis datang untuk jaga traffic juga dan saya nak team lain untuk datang juga. So kita kena anggarkan berapa mangsa yang kita akan hadapi supaya ambulans yang akan dihantar adalah mencukupi. Okay, kalau kita pasukan yang seterusnya, which I rasa akan dalam insiden yang ini, kita kena lapor diri. So lapor diri kepada siapa? Generally, kita kena lapor diri kepada 3 orang. Okay, 3 pihak. Pertama bomber, kedua polis, ketiga tu OMC, okay, atau on-scene medical commander. On-scene medical commander ni adalah anggota kesihatan, maksudnya paramedic atau doktor. So mereka boleh bagi tahu kita nak jaga zon mana atau nak set up structure kat mana, okay, atau ambulance kena parking mana. Semua adalah tugas OMC. Bomber kena bagi tahu sebab mereka akan buat head count. Okay, kita tak boleh masuk sesuka hati, keluar sesuka hati. So bomber kena tahu pihak St. John ada berapa orang. Polis juga kena tahu. Okay, sebab kita tak nak orang yang tak berkaitan masuk. So polis kena tahu siapa kita. So kita kena laporkan juga. So masa lapor diri, format yang standard. Selamat petang tuan, kami pihak dari St. John Ambulance Perak yang seramai berapa orang. Okay, yang ni saya tak tulis dalam slide ini. Seramai 8 orang anggota terdiri daripada, for example, 4 paramedic, 2 driver dan 2 doktor macam ni. Ingin melapor diri. So OMC tu akan kata, okay, bagus. Pihak St. John dah sampai. Saya perlukan 2 paramedic untuk bantu di zon hijau, 2 paramedic bantu di zon kuning dan 1 driver. Kita nak prepare untuk transport pesakit yang kritikal ni dan saya nak satukan 1 paramedic untuk teman pesakit ni juga. Okay, so yang ni biasanya
senario yang akan berlaku di exercise yang kita akan buat pada hari Khamis ini. Sebab yang ini adalah exercise drill, tanya juga apa situasi sekarang, berapa mangsa yang kita ada, berapa mangsa yang sudah dikeluarkan. Sebab bila kita sampai, mungkin dah halfway dah accident yang exercise drill tu dah halfway dah settle dah. So mungkin mangsa ada 36 tapi hanya tinggal 5 saja mangsa yang masih dalam pesawat, masih dalam kapal terbang. Yang lain semua dah hantar ke hospital. So kita kena tahu juga, tanya juga OMC, apakah situasi sekarang, berapa mangsa yang kita ada. Zon ni I rasa semua orang tahu. Zon yang bahaya, zon yang tengah ni untuk rawat dan zon untuk transport. Okay, zon yang bahaya ni biasanya bomba dan polis raja yang akan berdekatan. So bila kita sampai, kita tak boleh park sebelah dengan kapal terbang tu. Okay, sebab sangat bahaya mah. So kita kena pastikan mana tempat yang sesuai untuk parking ambulance. So driver ambulance yang pertama, tugas pemandu ambulance adalah mengenal pasti dalam masuk dan dalam keluar yang selamat. So kita tak boleh park sesuka hati tau. Bila ambulance sampai, kita tengok mana lagi ada ambulance dan mana mereka park. So bila kita park pun, kita tak boleh blokkan jalan keluar. Kena pastikan ada satu jalan keluar yang sesuai untuk ambulance yang seterusnya dan juga ada jalan keluar. Okay, nanti semua parking kat belakang ambulance lain, then tak ada ambulance dapat keluar. So yang ini adalah perkara yang kita nak elakkan. Alright, tugas paramedik juga mengikuti arahan, menjaga kawasan perawatan dan transport pesakit ke hospital. Peringatan bahawa semua benda yang kita buat di MCI, kita kena inform kepada OMC. Okay, dan kawasan klinikal juga ada satu clinical officer atau treatment officer yang akan dilantik oleh OMC. Pesakit yang kita kena bawa keluar pun kita kena laporkan. Okay, pesakit ni umur 25 tahun, dia ada patah tulang pada bahagian kaki kiri. So kita dah letak spin, dah bagi balutan. So kita nak transfer kepada Hospital Raja Permaisuri Bainun, zon kuning. So kita kena bagi tahu macam ni. Mereka akan berfungsi sebagai check lah, macam clinical officer akan tanya, so dia okey tak? Nafas dia okey ke? Nak bagi oksigen? So dia berfungsi sebagai seorang untuk semak dan imbang apa yang kita buat okey ke. Kalau okey, baru mereka akan inform okey ambulans yang mana transport patient ni keluar. Kalau kita berada di zon perawatan. Catat level start, simple triage and rapid treatment yang ini adalah untuk semua MCI. Maksudnya bila kita dah sampai ke scene, pesakit yang boleh berjalan sendiri akan berjalan sendiri keluar. Okay, so kita tak nak ada 30 lebih mangsa kat sana. Semua kita kena guna structure. Tak payah. Pesakit yang boleh berjalan, panggil mereka jalan keluar sahaja. Lepas tu baru kita masuk. Dalam slide yang airport bagi tu, ada 10 pesakit green zone. Maksudnya mereka boleh berjalan. Kalau boleh berjalan, maksudnya green zone. So kita dah kurang 10, so kita ada 20 sahaja. Okay, kita ada 20 sahaja. So yang ini adalah meringankan tugas kita loh. Dan pesakit yang bila kita attend, dah tak ada pernafasan, biasanya untuk St. John kita buat primary survey, danger response, shock for help, airway, breathing, tak ada breathing kita CPR. Tapi bukan ya, untuk MCI, kalau tak ada pernafasan, kita akan label white tag. Okay, white tag atau black tag. Maksudnya dah mati, kita tak akan buat CPR ke apa benda. Apakah tujuan kita buat simple triage dan rapid treatment ini adalah bila kita berada di zon kemalangan, kita nak label pesakit, adakah mereka pesakit green, yellow atau red atau white tag. Okay, white tag maksudnya dah mati. So yang ini biasanya orang yang masuk scene akan label. So macam mana kita nak label? Biasanya kita ada card. Okay, dalam ambulance center kita atau dalam ambulance hospital juga ada card. Okay, ada kad yang warna merah, warna kuning, warna hijau untuk label pesakit. Bomba pun ada juga, tapi kadang-kadang bomba mereka akan buat tugas dengan cepat. So mereka tak bawa kad untuk masuk scene sebab mereka kena ambil spray ke, ambil yang ni, ambil peralatan yang tu. So biasanya mereka tak akan ambil kad tu. So bila pesakit dah keluar, dah transport keluar oleh pihak bomba ke kawasan zon perawatan kita kena buat lagi sekali. Macam mana nak triage? Tengok respiration. Respiration maksudnya kadar pernafasan. Kalau kadar pernafasan laju 31 minit, yang itu pesakit merah. Okay. Nafas laju adalah zon merah. Maksudnya kita kena bagi oksigen, transport ke hospital. Dan lepas B tu breathing kan, pernafasan. Kalau breathing okay, kurang daripada 30 per minit, kita tengok C. C itu circulation, perfusion. Okay, circulation. Check pulse dia okay ke tak. Okay, kalau pulse
capillary review dia lebih daripada 2 saat, maksudnya mereka adalah mengalami shock. Okay. Shock maksudnya mungkin ada perdarahan dekat perdarahan dalaman ke atau perdarahan dekat luar. So yang tu pun red zone juga. Kalau capillary review mereka kurang daripada 2 saat, which is normal, tengoklah bahawa mereka respon ke tak, mental status. Okay, mental status. Tengok boleh follow command ke tak. Kalau tak boleh follow command, maksudnya kita suspect ada intracranial bleed, perdarahan dalaman dekat otak. Sebab yang ini adalah case trauma. So mungkin ada cedera, ada dia langgar apa ke. So ada kecederaan dalaman dekat otak juga. Sebab tu mereka tak boleh follow command, tak boleh ikut arahan. Yang tu pun red juga. Kalau boleh ikut arahan, yang tu consider kuning. Yang ini adalah untuk revision lah, untuk ulang kaji apa yang kita belajar di advanced first aid. Okey, pengagihan tugas oleh kumpulan yang berbeza. Bomba, seperti yang saya bagi tahu, bomba adalah biasanya tim yang pertama untuk masuk ke scene. Kalau pihak St. John adalah tim yang pertama sampai, sebelum kita pastikan zon selamat, kita tak boleh masuk dulu. Okey, sebagai contohnya drill yang kita akan pada hari Khamis ni, kapal terbang tu akan terbakar. So kita tak tahu sejauh mana kebakaran tu boleh berlaku dan ada risiko letupan juga. Walaupun kita nampak mangsa tapi kita tak boleh masuk scene sebab danger tak clear. Okay, danger tak clear, kita tak boleh masuk. So lepas bomber masuk, pastikan zon selamat, baru kita boleh merawat atau menentukan mana zon yang selamat. Polis pun adalah untuk mengawal trafik dan mereka akan tolong untuk koordinat juga dan bagi tahu berapa bilangan mangsa dan keperluan ambulans yang berapa. Minggu lepas, yang ni, 2 minggu lepas, kita pun ada juga simulasi kemalangan tangki petrol di Tol Ipoh Utara. So sama juga dengan simulasi yang kita akan ada pada Khamis ni. Tujuannya adalah untuk memastikan kalau ada tangki petrol yang ada aksiden dekat tol, apa yang kita kena buat, apakah peranan agensi-agensi lain dalam menangani masalah ini. So, first thing yang kita akan dapat biasanya adalah kita menerima laporan daripada call center. Untuk Perak Hospital adalah MECC, Malaysia Emergency Coordination Center. Okay, biasanya kalau kita panggil 999, dia akan pergi MECC. Dan MECC akan bagi tahu kita. So, kita akan pergi ke lokasi. Dan sampai di tempat kejadian, bila kita sampai di tempat kejadian, sebab apa yang kita belajarkan, okay, you sampai dulu, you nak lapor diri, tapi bila kita sampai, the difficulty that we face is, kita tak tahu pun siapa, bomba tu banyak. So, siapa yang kita kena laporkan? Okay, yang ini masalah pertama yang 2 minggu lepas kita hadapi. Okay, siapa yang bomba yang in charge? So, kita kena tanya pihak bomba, tuan, sorry nak tanya siapakah bomba yang in charge sebab kita nak lapor diri. Okay, untuk insiden yang berlaku 2 minggu lepas ni, bomba yang in charge dia akan pakai topi berwarna merah. Okay, tapi I tak tahu untuk insiden yang kita akan hadapi ni macam mana. Tapi 2 minggu lepas, bomba biasanya akan pakai topi putih untuk semua anggota. Tapi kalau bomba tu pakai topi merah, dia adalah komander bomba. Dia akan coordinate dekat scene. Okay, yang ni pertama. Kedua pun juga polis. Ramai ni polis, kita sampai ke lokasi, ramai polis. Tu yang mana kena lapor dia. So, kita dah bazir 5 minit untuk cari siapa yang in charge. Yang ini adalah contoh lah apa kesukaran yang kita hadapi dalam MCI. Sebab ramai sangat orang. Kita tak tahu pun siapa yang kena lapor diri. Okay, so tugas pertama adalah untuk tanya loh. Dan kedua, pastikan scene yang selamat. Bila kita sampai ni, bomba sudah letak kon di tempat yang sedia ada. Seperti yang anda nampak dalam gambar ni. So, kon tu adalah maksimum yang kita boleh sampai. Kita tak boleh melepasi zon ini sebab yang tu bomba consider adalah zon yang tidak selamat. So, kita hanya boleh berada lepas kon yang pertama yang mereka letak tu. So, kon yang sini dengan kon yang sini. So, kita tak boleh melepasi garisan ini. Bomba tu akan set upkan kemah. So, kita jalankan perawatan bawah kemah ni. Untuk minggu depan sebab masa tu adalah pukul 6 sampai pukul 1. So, I tak rasa akan panas ke apalah. Takut hujan saja. Kalau tak, okey je. Pihak bomba juga, dia akan mencatatkan kronologi apa yang berlaku. Tengok video sebelah kanan sini. Mereka akan catatkan kronologi tau. Pukul berapa terima panggilan, sampai pukul berapa. Lepas tu bomba sampai pukul berapa, polis sampai pukul berapa.
St. John sampai pukul berapa, semua akan dicatatkan. So kita kena lapor diri. Dan bilangan anggota juga dalam video yang kiri ni, dia akan bagi tahu mangsa jumlah berapa, nama siapa. So lelaki ke perempuan, cedera yang akan dialami zon apa. Mereka kena catatkan. Anggota juga tengok APM 13 orang. Polis 6 orang. Bomba 17. So semua ni penting tahu sebab bila kita berada di MCI, lokasi tu akan ada ramai orang. Kita tak tahu ada berapa. Kita tak nak juga anggota kita masih stuck kat dalam. Nanti bila kita balik, bila kita dah tamat, tiba-tiba anggota St. John dah hilang seorang. Okay, so yang ni semua bomba akan, tugas ni adalah untuk mencatatkan. Lepas tu baru kita akan merawat dan mengambil pesakit ke hospital. Okay, yang ini berdasarkan tindakan OMC loh. So OMC kata yang ini transport dulu, transport. So generally untuk MCI, pesakit green zone kan, pesakit green zone yang boleh berjalan, apa yang kita tak nak adalah mereka dah balik sendiri. Sebab dalam MCI, setiap mangsa kita perlu rekodkan dan catatkan. Seperti yang apa saya tunjuk tadi, bomba kena catatkan cedera apa yang dia akan ada. So kena pergi hospital mana. Biasanya kena macam ni. Mereka tak boleh kata, oh saya okey je. So saya nak balik sendiri lah. Saya jalan balik sendiri. Saya nak grab balik ke Bercam. Tak boleh ya. Sebab kita kena pastikan dia dapatkan rawatan dulu. So green zone tu kena pastikan ada anggota yang sentiasa berada kat sana. Tujuan yang kedua juga adalah sebab kadang-kala kita label mereka patient yang green terlalu cepat. Kita tengok boleh berjalan lah. Okay lah, green zone lah. Kita biarkan sahaja sebab terlalu ramai pesakit kuning dan merah juga. Kadang-kala pesakit green juga akan deteriorate. Okay, akan bertambah teruk. Mungkin sekarang mereka rasa okey. Tapi lepas 10 minit, 15 minit, tiba-tiba mereka collapse. Tiba-tiba jatuh pengsan. Tiba-tiba sakit perut. Tiba-tiba hidung berdarah. So mungkin ada cedera dalaman yang kita tak pasti. So zon hijau juga adalah zon yang kita kena pantau juga. Salah satu benda yang kita miss dalam yang ini adalah sebab green zone tu pada MCI yang 2 minggu lepas ni, pesakit green tu banyak juga. So kita just biarkan saja sebab boleh berjalan kan, kita biarkan saja. Tapi lepas tu feedback yang kita dapat tahu adalah kena pastikan ada seorang paramedic berada sentiasa dengan pesakit green. Dan semua kumpul bersama. Jangan bagi mereka duduk sana, duduk sini. Semua kena kumpul bersama. Okay? Saya rasa itu sajalah untuk adalah sharing lah saya pada malam ini. Ada apa yang kena tanya, boleh tanya juga. Ubisa, you want to share your experience? Hello. Hello. Can you hear me? Yep. My experience. I attended for this airport mock exercise disaster like 3 times. I mean, in my lifetime since 2006 when I studied in college that time. That was my first time experience for this. At that time, I was like 20 years old. So actually, first of all, same situation. We stand by at HQ, then we receive call, then we attend to the airport. The last few years, like a bit different. So the time was, we not, as you say, we didn't enter the danger zone. Only the firemen bring up the casualties, then we pick up from the safety place and transferring the casualty to the triage, and then we transfer the casualty to GH that time. All right. Like the full situation lah. So after a few years again, then they like just make it simple lah. So we also stand by at HQ, receive call until reach to the scene, do the same thing as well. But they only ask us to transferring the casualty to the triage and then like start the treatment on the spot. So like just end at there lah. Yeah, like very fast, right? Yeah. So right. after these two, I think these two recently these few years also like the same situations. Yep. So I guess next Thursday should be same. I thought they will do the full training like
sending to GH, something like that. Because I don't know lah. Because as my opinion actually they should do a full training with GH as well. So let's say you only do I mean the training just I mean you do the treatment on the scenes, but in the end you still need to send them to hospital. So actually when we sending them to hospital on that time, I mean on ambulance also have a lot of kemungkinan to happen. I think that one we need to make it like what you say that I mean more practice on the ambulance treatment also. So this is my opinion. All right, all right. Anything else you would like to add? No more. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, actually, this is what I feel also because initially because I attended a few MCI simulation and also one actual MCI also. Everything just happened very fast, you know. It's not like usually our second duty, I mean the casualty will be there long, we give treatment, transport. When we reach the scene, we report, okay, Sergeant dah sampai, okay, you all just transport this patient there. That's all only. Usually, this is the things that are happening lah. And also, 2 weeks ago when I attended the MCI in the Toh one, we didn't actually transport the patient to the hospital because very far ma, Toh ma. So and the patient also is a fake patient ma. So they just want to come back fast only. So we are just transporting one round and then we come back like that. So I'm not sure whether this time how well will they be doing it. But we just see we just see how it goes. We just see how it goes. And also we have to be prepared because the start ikan they said got 36 mangsa, 36 patient. They say 10 green lah, 4 red lah, don't know how many yellow lah. Sometimes this one can tipu, you know, because 2 weeks ago, same thing also they told us you got we have 2 green patient, then three yellow, 5 red like that. Then when we go there, actually they changed the whole thing. We got like 5 yellow, then we got 3 red, then the rest are all green patient. They don't want us to expect lah. I think sometimes they can play around with all this. So I think our job as a central ambulance, when the patient has been transferred out, we do our primary survey, DRS ABCD, then we do secondary survey head to toe. That's all only. Yeah, I think that's sufficient for us. And also something to bear in mind that if you want to do primary survey or secondary survey also, sometimes we don't have to do at the scene one because remember our aim is to minimize scene time. Okay, kita tak nak berada di lokasi untuk jangka masa yang panjang. So if we do primary survey, everything okay, put the patient in ambulance, we do secondary survey in the ambulance itself. So this one will save time. No need to like do everything first, then only transport. Sometimes if patient is okay, primary survey is clear, straight away you can transport and do secondary survey. This is I think things that we need to bear in mind.